उत्तर जिला पुलिस प्रशासन की पहल पर शुक्रवार को उत्तर जिले के धर्मनगर विवेकानंद शताब्दी भवन में बैठक हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती और धर्मनगर अनुमंडल पुलिस अधिकारी IPS कांता जहांगीर ने भाग लिया। जिला पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती ने कहा कि बैठक में बीट कांस्टेबलों और जिला पुलिस थानों के जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के काम की गुणवत्ता में सुधार के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित इस बैठक में जिला अधिवक्ता भी मौजूद थे। मीटिंग এটা বেসিক্যালি আমাদের যারা বিট কনস্টেবল যারা আছে তারা যে পারফরমেন্সটা কী করে আপগ্রেড করা যায় সেটার উপরে আজকের এই মিটিং। সাথে সাথে আমরা এখানে রাখছি বিভিন্ন থানার থেকে আয়োরা আইছে, আয়োরারও যে ইনভেস্টিগেশন স্কিল যেটা আছে সেই স্কিলটাকে কী করে আপগ্রেড করা যায় সেটার উপর এখানে আলোচনা হইব এবং কিছুক্ষণ পরে এখানে আমাদের যে সরকারি উকিলরা আছেন ওনারা আইবেন, ওনারাও আলোচনা রাখবেন। তো বেসিক্যালি যেটা হইতেছে এখানে নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ আরও কী করে ভালো করে কাজ করতে পারে সেটার উপরে এটার মধ্যে তারা দেওয়া হইব, ট্রেনিং দেওয়া হইব।